बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे मौलाना तारिक जमील साहब के साहबज़ादे की और उस हवाले से कुछ और चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूं। आपको मालूम है, जब ये जिस दिन हादसा पेश आया तो मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं की और ना ही कोई बात की, बट कोशिश की जो बात करूं वो करूं कि जिससे उस फैमिली को कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, क्योंकि ऑथेंटिसिटी इस बात में होनी चाहिए। मैंने इंतज़ार भी किया और इंतज़ार करने के बाद कल एक वीडियो की जिसमें मैंने मीडिया के रोल पर बात की। जिस तरह सोशल मीडिया ने अपना किरदार निभाया, वो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे वो किसी के केस में भी ऐसा किरदार निभाए। उसमें हुआ ये कि तारिक जमील साहब के साहबजादे को आकर वजाहतें देना पड़ गई। यानी कि इतना झूठ बोला जाता है सोशल मीडिया पे कि इंसान देखता रह जाता है। क्या हम लोगों ने या आप लोगों ने जो सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए व्यूज़ के लिए इतनी वो बातें लिख जाते हैं, तो क्या आपने या मैंने मरना नहीं है? तो सोचिए कि आपके अल्फाज कितने तकलीफ दे हो सकते हैं। अब तो हद हो गई है। हम पॉलिटिकल केसेस की बात करते थे जिसमें वो एक साहब हैं, वो रोज़ाना इमरान खान साहब को रिहा भी करवाते हैं, वो शटअप कॉल भी दिलवाते हैं, GHQ पर न जाने क्या कुछ करवा जाते हैं और लाइव मनाजर भी दिखाते हैं। और जब उनसे पूछा जाए तो वो एक उस पर अपनी ही मंतक पेश कर देते हैं कि देखें, इसमें वो मैंने जो लफ्ज़ लिखे हुए हैं, ग्रीन वाला और ख़बर थी, येलो वाला लफ्ज़ और ख़बर थी। मतलब एक आप जुमला पूरा लिख रहे हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया। अब उसने इमरान खान का जो कलर है वो और कर दिया, को का कलर और कर दिया, रिहा का और कलर कर दिया। अब वो ये ब्लेम करता है कि भाई ये तीन जो है, ये तीन मुख्तलिफ ख़बरें हैं। यानी कि आप बेवकूफ़, वो कहते हैं जब चोर चोरी करता है वो भी अपने ज़मीर को इसी तरह रात को मुतमिन करके सोता है। तो बहरहाल मैंने कोशिश की कि वो बातें करूं जो इस वक्त आपके सामने हैं, जो सामने रखी जाएं। तो सबसे पहले तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला तारिक जमील साहब को सब्र जमील अता फरमाए और उनके साहबजादे की मगफरत फरमाए। अब इसमें उनके जो भाई हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है, उस पर उन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की और उस दिन के वाक़े से मुतल्लिक बात की है। तो मैं इसलिए वही बात करूंगा जो ऑथेंटिक बात है, सिर्फ उसी की हद तक रहूँगा। इस पर मैं अपना कोई तज्ज़िया भी पेश नहीं कर रहा ताकि उनको कोई किसी किस्म की तकलीफ़ ना हो। वो ये कहते हैं कि आमतौर पे जब मैं इतवार को आता हूँ तो मैं यहाँ पर आकर पेशेंट भी देखता हूँ, लेकिन उस दिन मैंने पेशेंट नहीं देखे और तकरीबन 4:30 बजे वो कहते हैं मैं लाहौर चला गया और मौलाना साहब फैसलाबाद के लिए रवाना हो गए। अभी वो कहते हैं कि मैं जो है टोल प्लाज़ा पर ही नहीं पहुँचा था कि मेरी वाइफ का फ़ोन आया और उसकी चीखें जो हैं वो निकल रही थी और मैंने पूछा कि भाई बताओ तो सही हुआ क्या है। तो उस पर मेरी वाइफ बोली कि आसिम को गोली लग गई है। फिर उन्होंने कहा कि जो मुलाजमीन है, जो मुलाजिम वहाँ पर मौजूद था, उसको तो बेचारे को होश ही नहीं था, वो तो बात भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि इतना बड़ा सानिया गुजरा। और मैं ये बार बार दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला ऐसे सानहे से किसी को ना गुजारे। तारिक जमील साहब को अपने नौजवान बच्चे की लाश उठानी पड़ी, अल्लाह ताला ऐसा वक्त किसी पर भी ना लेकर आए। वो कहते हैं कि उस रात बल्कि पूरा ख़ानदान हम इकट्ठे थे, हम रात को बैठे रहे, खाना शाना हमने इकट्ठे खाया और गपशप होती रही हमारी आपस में। फिर रात को वो कहते हैं कि हम सारी रात बैठे भी रहे और भांजा भी कहते वो जो है वो साथ था। उसने कहा कि जो है सब कोई इकट्ठे थे, लेकिन जब वो लेकर गए, जब वो कहते हम चले गए तो भांजा भी मेरा उसके साथ था। उसके बाद हमने कहा कि इसे अकेले को ना कहीं पे भेजो। फिर उसने कहा कि जी वो पिस्तौल जो है वो लेकर आया, तो उसने गार्ड से कहा कि मुझे पिस्टल दो और उसे समझाया भी। उन्होंने कहा कि ये पिस्टल मत लो, तो उसने कहा ये तो खाली है। उसने कहा कि ये तो खाली है, इसमें तो कोई गोली भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि उसमें एक गोली थी। तो वो जो कह रहे हैं ना कि गोलियां ली गई, मैं तो इनकी बात को वेटेज दूंगा जो ये बात कर रहे हैं, मैं तो इस बात को सच्चा मानूंगा। अब उसमें कहा जा रहा है कि जी देखें उसमें गोलियां नहीं थी, उसने गोलियां मांगी कि जी इसमें गोलियां मैं डालता हूँ, उसने एक गोली दे दी, उसने वो टिक टिक करके बजाया और चल गया। तो ये बिल्कुल वो उसके बरअक्स बात बता रहे हैं। वो कहते हैं कि उसमें जो है वो गोली बिल्कुल उसने अपनी तरफ से खाली दिया, बट उसमें एक गोली थी और वो चेक कर रहा था तो इसी दौरान गोली चल गई। अब वो कहते हैं कि ये मौत खुदकुशी नहीं बल्कि हादसा थी। तो वो बिल्कुल, मैं तो उनकी बात को 110% वेटी दूंगा और बिल्कुल वो दुरुस्त कह रहे हैं। और वो कहते हैं उस बेचारे को तो पता भी नहीं था। तो बहरहाल वो कहते हैं जी हम हॉस्पिटल फिर ये ले गए
اور کہتے اگر میں ہوتا تو شاید میں ہاسپٹل نہ لے کر جاتا. وہ انہوں نے اس بات پہ بڑا کہا کہ جس طرح کا ہمارا نظام ہے، انگریز تو چلے گئے لیکن ہمارے پیچھے ایک نظام چھوڑ گئے، اور وہ کہتے ہیں اتنی ضلالت ہے کہ بس آپ وہ کہتے ہیں کہ مت پوچھیے، ہمارے ہاسپٹلس کے اتنے برے قوانین ہیں کہتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ڈی پی او صاحب نے، پھر ایس ایچ او صاحب نے جو قانونی کارروائی وہ پوری کی، لیکن انہوں نے پھر ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور یوں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پوسٹ مارٹم سے بچ گئے، اور ورنہ انہوں نے کہا جی یہ ضلالت بھی ہمارے ساتھ ہونی تھی. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ گولی جو ہے وہ خودکشی نہیں بلکہ حادثاتی چلی ہے، تو یہ حادثاتی ہے. اور دیکھیں جو حادثاتی موت ہوتی ہے وہ تو پھر شہید کا درجہ اس کو ملتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ عاصم کے درجات بلند کرے اور ان کی مغفرت فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ رات بھر بچے جو ہے وہ گپ شپ کرتے رہے، ہنستے کھیلتے رہے، نہ جانے وہ کہتے ہیں کب سوئے، لیکن اس سسٹم پہ بہرحال انہوں نے ضرور بات کی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں باقی انہوں نے جو ہے یہ وہ چیزیں تھیں جو اس وقت سامنے آئی ہیں. باقی آپ کو پتہ ہے وہ ڈپریشن کا شکار تھے، بالکل ان کی فیملی بھی مان رہی ہے، اور ان کو الیکٹرک شاک بھی لگائے جا رہے تھے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ذہنی جو ان کی حالت ہے وہ بچپن سے ہی درست نہیں تھی، اور ان کا مسلسل علاج بھی جاری تھا. اور اسی دوران وہ جو طارق جمیل صاحب کے وہ بڑے ہی پیارے ان کے وہ بیٹے تھے، باقی جو ہے وہ خاندانی ان کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ 2 دن قبل عاصم جمیل، اب یہ بات ظاہر ہے رپورٹ ہوئی ہے میڈیا پہ، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کنفرم ہے یا نہیں، بہرحال یہ میڈیا نے یہ بات رپورٹ کی ہے تو میں آپ کے ساتھ چلیں شیئر کر دیتا ہوں. وہ جو ہے وی نیوز کہتا ہے جی خاندانی ذرائع کو انہوں نے کوٹ کیا ہے، سورسز کو. وہ کہتا ہے کہ جی عاصم نے 2 روز قبل اپنے کزن احتشام سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ وہ تو جو زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، جو اذیت ہے اس سے وہ برداشت نہیں کر پا رہے. تو بہرحال اس کو کزن نے حوصلہ افزائی دی اور کہا کہ یہ باتیں نہیں سوچتے. لیکن گزشتہ 6 ماہ سے ان کو جو الیکٹرک جو شاک ہیں وہ لگائے جا رہے تھے تاکہ ان کی جو علاج ہے وہ مکمل ہو جائے. تو بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جو الیکٹرک شاک لگائے جانے کی وجہ سے عاصم جمیل کافی تکلیف میں تھے. جب بھی الیکٹرک شاک کا وقت آتا تھا وہ ڈر جاتے تھے، لیکن ان کی ذہنی صحت کے لیے یہ الیکٹرک شاک بہت ضروری تھے، اس لیے انہیں یہ شاکس باقاعدگی سے دیے جاتے تھے اور ان کا باقاعدہ علاج جاری تھا. لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اچانک یہ سب کچھ ہو گیا اور یہ خاندان جو ہے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے بیٹے سے محروم ہو گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ برا وقت کب آ جائے آپ کو کوئی پتہ نہیں، انسان کے اوپر برا وقت آتے ہوئے دیر نہیں لگتی. تو بس اللہ تعالیٰ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے. اور طارق جمیل صاحب وہ انسان ہیں جو ہمیشہ محبتیں بانٹتے ہیں، ہمیشہ دوسروں کی بھلائی کی بات کرتے ہیں اور اچھائی کی بات کرتے ہیں، اچھائی کی بات سناتے ہیں. تو اس چیز کا اجر انہیں روز قیامت تو ضرور ملے گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر صدمہ ڈالا ہے، ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کی استطاعت سے بڑھ کے نہیں ڈالتا، تو جلد اس صدمے سے نکلیں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اور باقی وہ جو ہے انہوں نے یہ بھی بتایا، میں بھول گیا تھا، کہ جم اپنا گھر پہ تھا اور وہ جم میں یہ سب کچھ ہوا تھا. ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان.